sa trabaho kada adlaw. Kurot na imong kusog, sakit na imong kalawasan. Ayaw na pagduha-duha, ayaw na paglangay. Ato na ta sa RNJ aron mahupay. Punta Tabada ug Salvador, tulo ka branches. Pilia imong suroy 1:30 ra, 30 minutes. Lingkod lang na 260 full body. Lingkod gihapon na 351 hour. Higda na whole body 1.5 hours. Relax na kayo ka, magpamasahe na ta sa RNJ Blind Massage. Mga blind therapist na mo, the best kaayo. Kamot nila magic, tanang stress mawala diretso. Pilia imong gusto, lingkod o higda. Sa RNJ Blind Massage, sigurado nga nindot. Punta Tabada ug Salvador, tulo ka branches. Pilia imong suroy 1:30 ra, 30 minutes. Lingkod lang na 260 full body. Lingkod gihapon na 351 hour. Higda na whole body 1.5 hours. Relax na kayo ka, magpamasahe na ta sa RNJ Blind Massage. RNJ Blind Massage. Punta Tabada ug Salvador, magpamasahe na ta